وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن سنتے جندہ سینہ ٹھرے ہو بندہ سبحان اللہ بولے۔ کندہ کندہ دل کردہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت دی ذات ہے، درود پاک پڑھا جاوے، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا گواہی دے چھڑے ایک دفعہ۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہوں کو درود پاک دی آواز سننے ہیں، ذرا محبت نال عورتاں بن کے نہیں مرد بن کے ذرا اچھی آواز نہ درود پاک کی شامل ہوئے۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرا مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ علی ساؤنڈ زندہ باد، اللہ پاک آباد رکھے، بڑا پیارا ساؤنڈ چلان دے نے۔ میں پہلا سرکار دی آمد دا پہلا شیر پڑھ دا، تو چہرے پڑھنا بھی تسی کنہ پیار دے لے چلائی بیٹھے نے۔ زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے۔ اساں جشن تائیوں رل کے منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے۔ جنہوں خوشی ہوئی ہے 5 سیکنڈ واسطے جلا کے پڑھے ذرا۔ اساں جشن تائیوں، اساں جشن تائیوں رل کے منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے۔ قبلہ رضوی صاحب میں پہلا شعر پڑھدا ہے، کیمرے تو دے حضور دے امتی دے بیٹھن تے دے دے مقابلہ حسن سبحان اللہ۔ اہل سٹیج پہلا شعر تسی غور نہ ویکھنا بھی سرکار دی آمد دا مہینہ ہے تے سرکار دے شعر دا کنہ کے استقبال کیتا ہے۔ پہلا شعر تسی سنو ذرا، کنے کنے خوشی منائی ہے۔ جبریل لائے، اہل سٹیج جبریل لائے خود آ کے جھنڈے، ماوانو بیٹے اللہ نے وانڈے، میلاد انجدہ اللہ منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے۔ تسی کیویں سبحان اللہ کہ یہ توڑا مقدر توڑے ہی سے شعر بڑا کمال ہے۔ سرکار قریب کعبے دے جاندے نے، کعبہ جو کہ مجرہ بجا لاندا ہے، مجرہ بجا لاندا ہم تو ذرا مجرہ دا اور کوئی معنی ہے، میں جلدی جلدی حاضری پڑھدا۔ 2 شعر اس بات میں ایک تھلے مجرہ بجا لانا انہوں کہندے نے سیدھے لفظاں حضور جا کے کعبے دے قریب ہوئے تو توڑے ہی سے شعر ہے، انشاءاللہ تسی گھرے سرانے تے سارا رکھنا، تسی سبحان اللہ بولنی جے سمجھ آئی تا، توجہ کرنا ذرا۔ جھک جھک کے کعبہ کردہ سلامیں، جھک جھک کے کعبہ کردہ سلامیں، جدوں جگتے آئے خیر الانامیں، کعبے نو کعبے، کعبے نو کعبے اج سر جھکائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے۔ قبلہ یونس رضوی صاحب ایک شعر ہے بڑا کمال، سرکار دی آمد تو پہلے لوگ آدیاں دیاں نو زندہ ہی درگور کر دیں دے سن، لیکن سرکار دی آمد ہوئی تے کیا عزتہ ملیاں نے۔ اج ہو گئی پوری
दुखियां दिया से ओ दिल विखाचा जेड़ा उदासे हर उजेड़े दिल नू हर उजेड़े दिल नू मदनी वसाए ज़हरा दबाबा धरती ते आए ज़हरा दबाबा धरती ते आए असा जशन तायों रल के मनाए ज़हरा दबाबा धरती ते आए शेर रह गए गिन में दो उंगली ते गिनते रहना खत्म नबूवत वाले जेड़े बैठे बंदे ने उन्होंने यह शेर सुनाना है तो मैं कोई इसको लालच बता नहीं खड़ा रिजवी साहब ने पता है अलहमदुलिल्लाह कि इदारे नाल एक ये नहीं कापियां लेके नात याद की है शुक्र अलहमदुलिल्लाह जामिया फरीदिया अंदर स्टूडेंट हाँ सैकेंड लास्ट साल है मेरा आलमिया का तो अगला साल मेरा आखिरी साल है आलमे का थोड़ी दुआवां नाल इंशाअल्लाह जेड़ा पढ़ांगे पूरा मुकल्लल दलील लाल मुदल्लल पढ़ांगे दो शेर पढ़ के तीसरा शेर मेरी हाजिरी का आखिरी होएगा मैं थला उंगली तक गिनते रहना जरा कौन कौन सुन सकता है जरा सुभान अल्लाह बोले हाय नबियां दा नबी मेरा नबी है क्या यकीन नहीं है इस गल ते ए नबियां दा नबी मेरा नबी है ए नबियां दा नबी मेरा नबी है रिजवी साहब ए नबियां दा नबी मेरा नबी है हशर तई आखिरी मेरा नबी है हशर तई आखिरी मेरा नबी है हाथ खड़े करके झंडे बना के खत्म नबूवत का ऐलान करना है जरा हशर तई आखिरी मेरा नबी है हशर तई आखिरी मेरा नबी है ए नबियां दा नबी मेरा नबी है एडी वड्डी सखावत है सरकार दी आओ जरा वेखते हैं तू जो मंगना ही मंग ले मुस्तफा तू जो मंगना ही मंग ले मुस्तफा ओ सखियां दा सखी मेरा नबी है ओ सखियां दा सखी मेरा नबी है ओ सखियां दा सखी मेरा नबी है हशर तई आखिरी मेरा नबी है इस कलाम का मक्ता और आखिरी शेर हाँ जहन्नुम दा होवे कैदी जो हाकिम साहब जहन्नुम दा होवे कैदी जो हाकिम करेंदा ओ बरी मेरा नबी है करेंदा ओ बरी मेरा नबी है हशर तई आखिरी मेरा नबी है ए नबियां दा नबी मेरा नबी है हस्बे वादा आखिरी शेर और इस बाद इजाजत सब आखिरी शेर हाँ सरकार जगते आना ना आया सरकार जया जगते आना ना आया महबूब नु खालिक ने बनाया सरकार जया जगते आना ना आया सरकार जया जगते आना ना आया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना। इसका तर्जमा सुनो जरा, मैं अपनी अकीदत नाल शेरां दे लफ्ज़ां सुनाना तुहानू तर्जमा। मिराज दी रात है, अल्लाह जिब्राइल नू भेजदा है, जा मेरे महबूब नू बुला के लाया अर्श ते। समझ आ रही है तुहानू पंजाबी दी? महबूब नू बुला के लाया, महबूब नू बुलाण वास्ते जिब्राइल अमीन आए, पैर चुमे ते गल कीती। हाँ मेराज दी शब रब ने जिब्रील अमी
کولوں معراج دی شب رب نے جبریل امی کولوں کی کرایا کام کی کرایا حسنین تے نانے دیاں تلیاں نو چمایا سرکار جیا جگتے ہونا نہ آیا سرکار جیا جگتے ہونا نہ آیا آخری شیر بڑی معذرت نال اے شیر نہ پڑھا گا تو میں انہوں دکھ لگے گا قسم با خدا مسجد اقصی ہے مسجد اقصی دے اندر سارے نبی یوسف علیہ السلام نو ویندے پہنے آندن یا اللہ کمال ہے ایڈا سونا نبی بنائی حالی محبوب میراج تو واپسی نہیں آیا محبوب دی جدوں ہی اندر انٹری ہوندی ہے داخل ہوندے سرکار پوری سادگی دے نال تاریخ گواہ علماء بیٹھے ہونے نے تاریخ دے گواہ نے کہ مصطفیٰ نو یوسف علیہ السلام انج انگلی منہ تے رکھتے ویکھ دے رہ گئے پتہ نہیں میں امتیاں دے سامنے پڑھ رہا ہوں اچھی سبحان اللہ بولو ذرا آخری شعر پڑھ رہا ہوں کنان شہر ہے ان دا دوسرا کنان مصر دا شاہ یعنی یوسف علیہ السلام نو مصر دا شاہ کہا جاندہ ایڈے سونے نے کہا دا حسنی مصطفیٰ نو ویکھ کے بول گئے شعر سنو ذرا کنان دا چل اقصا بھلیائی حسن اپنا کنان دا چل اقصا لے آئی حسن اپنا نظران محمد دے چہرے تے ٹکایا سرکار جیا جگتے ہونا نہ آیا محبوب نو خالق نے بے مثل بنایا سرکار جیا جگتے ہونا نہ آیا اللہ پاک پڑھنا قبول کرے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی آدمی نوکری پیش کر رہی تھی بھائی اجمل فریدی صاحب اور میں بلا توحید ملتمس ہوں جناب بھائی عثمان علی فریدی صاحب سے کیوں آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں ذرا حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑا بندہ جاگدہ بیٹھا ہاتھ تو اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات محترم الحمدللہ ساڑھے خطیب صاحب بھی جنہیں وہ بھی ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ جڑا محفل دا معمول ہے انہاں تو بعد تین نعت خان انشاءاللہ مختصر وقت دے وچ اپنی نوکری پیش کرن گے اس تو بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوئے گا خطاب تو بعد پھر انشاءاللہ سرکار دا لنگر بھی ہوئے گا لنگر بھی تارے واسطے پکایا ہے سارے بندے کھا کے جان گے انشاءاللہ تو جڑا بندہ حسینی بن کے بیٹھے ذرا ہتھر بلند کر کے نعرہ رسالت کہ کل عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران محمد جس بندے نے سمجھ آیا بندہ بول سکتا ہے کل عالم وچ قسم خدا دی میرا مان تران محمد شافی بحشر محبوب خدا سلطان جہان محمد میرے درد غمادہ دارو سونا جانا دی جان محمد سردار کفن اتلک ویسا وہ میرا دین ایمان محمد ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت